Hello everybody, it's your boy Bama Bango, a boy from Ara Town. Leo tukiwa kwenye kile kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa, tukiwa ndani ya barabara ya 7 kwenye hiyo hospitali Clinic Medical Al-Qiblatain de Rumonge. Leo kuna toleo au naweza ngasema leo wamejitolea waganga kutokea pande za Bujumbura kama waganga 5 kuja kufanya check up ya watu wote ambao wanaumwa. Ilikuwa ni hitimisho kwa watu wote Rumonge, na imani kila mmoja anajionea. Watu ni kibao wamekuja kupimwa, na kipimo ni bure, majibu ni bure, dawa ni bure. Kwa yule ambaye atakuwa amekuja atakuwa amejipatia faida, na yule ambaye hakuja itakuwa ni hasara kwake. Na sisi kama Chris TV tumeamua kufika siku ya leo kwenye hospital barabara ya 7 mkoani Rumonge. Asante sana jamani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Salum Bijeje niye ni mmoja miongoni mwa wajumbe wa baraza la mashaikh nchini Burundi, aliye pia mwakilishi wa baraza hilo mkoani Burunga, na ni kiongozi mkuu wa kliniki hii Al-Qiblatain. Juma mosi hii tarehe 15 mwezi Novemba 2025 kwenye kliniki hii kunaendeshwa zoezi la vipimo na matibabu ya maradhi tofauti kwa wanaosumbuliwa na matatizo hayo. Je, zoezi hili ni ipi sababu ya kuendeshwa katika kliniki hii ambayo mnasimamia, Mheshimiwa Sheikh? Na Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza Mheshimiwa mwandishi wa habari, tunakushukuru kwa kuja kushirikiana na sisi kunako zoezi kama hili. Sababu ya kuanzisha zoezi hili tunasema kiharaka haraka ni kama ifuatavyo. Kwanza kuna ndugu zetu madakta ambao wanatumikia Bujumbura, walipokuja kutembelea kliniki hii waliona kwamba ni kitu muhimu sana kimefanyika. Kwa hiyo wakaona kwamba ni vizuri waje watoe mchango kwa elimu waliyojaliwa kupewa na Allah, ili kuwasaidiza Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na ndiyo maana unaona kuonana nao wamejitolea ni bure. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili tunaweza kusema ilikuwa ni kwa sababu kuwarahisishia wale wenye kutaka kuonana na madaktari, kwa sababu si kila umoja ana uwezo wa kwenda kumuona daktari Bujumbura. Japo anaweza kuwa na nauli, lakini akifika kule kuonana naye si jambo rahisi. Kwa hiyo ndiyo maana tuliwaomba madaktari hawa waweze kuja ili kuwarahisishia hao wasiyekuwa na uwezo wa kufika huko Bujumbura. Na kama ulivyouliza ni kwamba ni madaktari aina mbalimbali, karibuni madaktari 5 wako hapa kwa maradhi aina mbalimbali. Lakini kizuri zaidi
ni kwamba wamekuja na baadhi ya dawa kama za kisukari na dawa za watoto kwa baadhi, si kwa wote, kwa sababu kupata uwezo wa kuwahudumia wote. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo kuhusu sababu za zoezi hili. Na miongoni mwa maradhi ambayo yanatibiwa kwa siku ya leo au wanachunguza na kufanya vipimo ni maradhi mepi, ama ni wataalamu hasa wa maradhi mepi wa ganga hao? Ndiyo. Hawa madaktari wenye kuja hapa leo, kuna daktari wa matatizo ya kina mama, gynecologue, kuna daktari wa kusikana watoto, specialite wa mambo ya watoto, kuna daktari ambayo yeye anahudumia maradhi yote kuanzia kichwani mpaka kwenye miguu, kuna daktari wa maradhi ya kisukari hayo, na kuna daktari wa upasuaji. Kwa hiyo ameweza kuelezea wale hudhuria kwamba leo kwa wale wanahitajia upasuaji atawapa nasaha, lakini si kwamba leo tutafanya upasuaji, atawaelekeza vile wanaweza kufanya ili iweze kufikia kupasuliwa. Naam, na kwa kuwa kliniki hii imekuwa ni chini ya uongozi wa Kiislamu, je, matibabu hayo ni pekee kwa Waislamu ama kwa mtu yeyote ule hata asiyekuwa Muislamu anapata huduma hii? Kliniki malengo yake si kuwahudumia tu Waislamu pekee yake, ni hapa watu wote, ikiwa wenye kuishi hapa Rumonge au nje ya Rumonge, na huwa wanakuja. Na ndiyo maana kwa ushahidi huo, kwa kuonekana kwa makusudi ni watu wote, tulipitisha tangazo kwenye vyombo vya habari. Maana yake kupitisha tangazo kwenye vyombo vya habari ni kutaka watu wasikie na waje pasina kubagua. Na zoezi hili litakuwa ni leo pekee ama litakuwa ni lenye kuendelea? Zoezi hili litakuwa ni leo tu basi. Na lina malipo kwa wale ambao wanakuja kuhitaji huduma hizo? Ni kwamba kwanza kuonana na daktari ni bure, hakuna malipo yoyote yale. Lakini endapo inaweza kufikia daktari akamwandikia mgonjwa dawa au vipimo, hivyo ndo anaweza kalipia, lakini kuonana na daktari ni bure. Tunashukuru Mheshimiwa Sheikh. Asante. Shukrani. Muri mugwi urongoye abashehe mu Burundi, mukaba muserukiye urwego mu ntara ya Burunga, ndetse mukaba muserukiye imbere y'amategeko Clinique Al-Qiblatain anye mu Rumonge kugendwe. Uno munsi haramutse hari isekeza yo gupima no gusuzuma abagwaye b'indwara zitandukanye canke abafise ingorane zitandukanye mu mubiri. Mbe iryo sekeza intumbero yoba ari yihe gukorerwa anye kuri Al-Qiblatain? Nabo baganga boba ari abahinga mu ndwara iziye? Murakoze kuri ico kibazo. Mu ncamake twavuga yuko intumbero y'iki gikorwa cy'uno munsi, mu ncamake twogiha intumbero zibiri canke twovuga igituma ni bibiri. Icambere nuko aba baganga baje ngaha, muri bo hari abavuka ngaha mu Rumonge. Kubera ivyo nico biyumviye, nico gituma biyumviye yuko boza gutanga intererano yabo kuri bene wabo baba ngaha mu Rumonge. Ica kabiri nuko twashatse korohereza abadafise uburyo bwo kushora kugenda i Bujumbura kubonana nabo, uko si ibintu vyoroshe. Abazi guharwa baraharuwe basanga ko itike yo kugenda no kugaruka ni 40, hanyuma kubona n'umuganga 30, urumva samahera make. None kubera twashatse kutuborohereze, twarabasabye abo baganga ko boza korohereza abo bene wabo ngaha mu ntara ya Burunga, baravyemeye. None intumbero ya kabiri yari yo korohereza abene gihugu kugira baronke
bavugwe bitabagoye cyane. Hanyuma abaganga dufise baje ni hafi barashika 5 canke barenga. Hari ujejwe ingwara z'abakenyezi, ujeje gukora abantu, ujeje ingwara y'igisukari diabete, n'uwundi ajejwe ingwara zose, n'uwundi niyumvira yuko ajejwe nimba ntamvuze gukora afise ibibazo bitandukanye. Uti? N'uwundi mudaktari ari muri abo baje nujejwe ingwara z'abana. Ego icyo gikorwa ahanye mu Rumonge klinike ihagarikiwe n'idini rya Islam canke n'abayisilamu n'abayisilamu mbe abariko bararonka dutenye ababonana n'abaganga bo bari abayisilamu bonyene canke n'abandi bo mu yandi madini. Oya nekuru abantu abene igihugu bose nikimenya nuko twashishirije amatangazo kubimenyesha makuru nka radio Ezere kugira uko twashatse ko abantu bose atakuvangura bo bimenya baze kwivuza. Nije kubonana n'abaganga kuvugwa no kuronka imiti batanga mahera canke ni kubuntu. Kubonana n'abaganga ni kubuntu. Ariko bishitse abo baganga bakabandikira kugura imiti canke gukoresha ibipimo, ivyo nivyo bashobora gutangira amahera. Akamo motera kubene gihugu ko barakahe muri rusangi cyane cyane abafise ingorane zo kugwara canke abiyumvira ukuna kuriya akamo batera ko barakahe. Ubwa mbere kubera tukiri mu gitondo no bwira abaza kumviriza amakuru igihe cya 6 nimba bataraza kwipimisha canke kubona nabo baganga banyanyase baze kuko urabona nimboneka rimwe haraho batoshora kuronka iki kintu vyoroshe. Hanyuma ikindi twovuga nuko nkuko Clinique Al-Qiblatain yama yabivuze iki cerekana yuko natwe abayisilamu bashaka guterera mu iterambere ry'igihugu mu bijanye n'ubuvuzi canke amashuri kuko vyose ngaha kuri Al-Qiblatain biriho. Twobasaba yuko abantu ntibatumwanya ngo bakose ngo babure kuza kuronka naho mu ncamake twovuga impanuro kuko ni twovuga ko ari imboneka rimwe. Kama mlivyomsikiliza, huu ni shehe mkuu wa mkoani Rumonge, na siku hii ya leo ni siku ya kufanyiwa check up kwa Waislamu, kwa sio kwa Waislamu, kwa bure kabisa. Na watu wamejifia kwa wingi. Ni barabara ya 7 hapa mkoani Rumonge, na shehe amezungumzia mengi, kila mmoja atasikia ndani ya Radio Ezere FM na kwenye TV yetu ya Chris TV. Na matibabu yanaendelea jamani, kila mmoja anajionea. Ni barabara ya 7 ndani ya Clinic Medical Al-Qiblatain, na sisi kama Chris TV lazima tuje bana. So mambo ni mengi, muda si punde. Tunamfuata daktari mkuu Nasir Karata, na yeye pia atazungumza machache. Alikuwa ni hayo tu ndani ya Chris TV. Vous êtes le directeur de clinique médicale Al-Qiblatain de Rumonge, et aujourd'hui la clinique a organisé une campagne ou une activité de soins et tests aux différentes personnes ayant des différentes maladies. Quel est l'objectif de cette organisation, de cette activité? D'abord, je voudrais bien me présenter, ce docteur Nachir Ramazani,
gynécologue obstétricien et en même temps directeur de la clinique Al-Qibla Taini de Rumongue. Cette activité a des objectifs. Le premier objectif est que, comme vous savez, notre province n'a pas de médecins spécialistes. Nous, on a pensé amener des médecins spécialistes à Rumongue pour qu'ils puissent aider la population. Voilà pourquoi on a amené de différents spécialistes qui sont en activité aujourd'hui. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, comme vous savez, ça fait plus de 5 ans que nous existons à Rumongue. Mais il y a la population ou certaines personnes qui ignorent encore que la clinique Al-Qibla Taini a des différentes activités. Comme moi, en tant que gynécologue, j'y suis tous les week-ends, je suis là, du dimanche à lundi. Et il y a un pédiatre qui vient de temps en temps. Il y a aussi, on a ici un médecin généraliste qui est là tous les jours. Des différents services, notamment services de maternité. On a une salle d'accouchement, on a une petite chirurgie. Donc, c'était dans ces deux cadres-là pour essayer de sensibiliser la population de tout ce qu'on fait dans cette clinique. Voilà les deux objectifs. Oui, monsieur le docteur, pour cette activité d'aujourd'hui, c'est ciblé sur quelle sorte de maladie, quel type de maladie? Bon, comme je vous ai dit, on a de différents spécialistes. On a un pédiatre, on a un chirurgien, on a un diabétologue, on a aussi un gynécologue. Donc, c'est presque toutes les maladies qui sont là, les diabètes, les gens qui ont les problèmes de diabète, les femmes qui ont des problèmes, bon, la population qui a des différents problèmes chirurgicaux, c'est ça. Et on a aussi un médecin généraliste qui est venu aussi. Et cette activité est organisée pour une seule journée ou c'est continue pour une période de 2, 3, 4 jours? Malheureusement, cette activité est organisée pour une seule journée, la journée de samedi, donc la journée d'aujourd'hui. Là, on est désolé, peut-être prochainement, on essaiera aussi d'envisager de faire une activité pour peut-être 2 ou 3 jours. C'est une clinique dirigée par ou conventionnée pour aux musulmans ou à l'islam. Est-ce que les personnes qui se sont présentées ou cette activité est ciblée seulement pour les musulmans ou pour d'autres personnes? La clinique ne ciblait pas seulement les musulmans. C'est la clinique islamique, mais ne ciblait pas seulement les musulmans, cible tout le monde. Vous savez, c'est la clinique qui a été bâtie par l'effort de la population, pas seulement les musulmans. Ceux qui étaient là, vous avez vu même notre feu président était venu aussi y mettre sa contribution. Il y en a qui disent que peut-être c'est une clinique islamique. Ça, moi en tant que directeur, je vous dis que c'est vraiment une clinique pour tout le monde. Et quand je suis là, par exemple, je reçois tout le monde, et les musulmans, et ceux qui ne sont pas musulmans, la population de Rumongue et même du pays voisin. Oui, quel appel en général pouvez-vous lancer à la population de Rumongue et aux environs? L'appel est que nous, en tant que natifs d'abord de Rumongue, depuis qu'on est là, on a mal à trouver des médecins spécialistes. Quand une telle opportunité se présente, je crois qu'il faudrait vraiment en profiter. Au maximum, ce que je vais dire. Mais malheureusement, c'est pas, il y a des gens qui sont encore réticents, c'est pas pourquoi.
On a un pédiatre, on ne voit pas assez d'enfants et pourtant la consultation est faite gratuitement. On a un gynécologue qui est là, mais on n'a pas vu suffisamment de femmes. Voilà, moi je sais que je vais appeler, je vais dire à la population de Rumongue que quand une telle opportunité se présente, il faut vraiment en profiter. Moi, je vous remercie, monsieur le docteur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Leo kwenye kliniki ya Al-Qiblatain kulikuwa zoezi la kuonana na waganga na kutoa matibabu bila malipo. Shughuli hizi wewe leo umezipokea namna gani? Mimi nimezipokea, cha kwanza namshukuru Allah Subhana wa Ta'ala ameagiza hawa watu kwa hiyo hospitali ya barabara ya 7. Tunashukuru sana sana. Jamani, sijue furani nayo. Juu nilikuwa nauguza mjukuu wangu vipimo, nilikuwa nasema nitaenda aje Bujumbura, lakini tunashukuru wadokteri wametufata hapa kwa hii hospitali ya barabara ya 7. Tunashukuru sana. Vipimo amenipimia mimi na mjukuu wangu, sikulipa hela hata moja maishani mwangu. Kwa nimetegemea, lakini nashukuru. Cha kwanza mbele ni Mwenyezi Mungu amewawezesha akawafikisha hapa akawatoa Bujumbura. Hicho tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kingita nashukuru hatukulipa hela hata moja, hata dawa za mtoto wangu mjukuu amenipa sikutoa hela hata moja. Ndio hicho nashukuru tena. Mungu awalipe, awaongezee riski, awape na afya. Ndio hicho tunashukuru. Kwa hii tarehe tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu awalipe sana, wafikishe kwa usalama. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Warudi na ingini siku tunaomba warudie kuja kutusaidie. Wamoja tukua na uwezo wa kwenda upimisha hivi vipimo Bujumbura. Sawa. Aya, muvyeyi wewe numwe mubaje kwivuriza ngaha anye muri iki gikorwa kiriko kirakorerwa ngaha kuri kliniki Al-Qiblatain kuri wa gatandatu. Kuri iki gikorwa ni giki wo uvuga canke kuvyo bagukoreye uno musi? Jewe ndashima Imana uhoraho no yabasobezeze ababaganga kudusanga kuri umusigito kugindwa. Turashimiye uhoraho icyambere. Imana yacu yatugezezeho no kutuzanira aba badokteri batandukanye kuva mu bitaro bitandukanye Bujumbura. Turashimye cyane, tukenguruka kuki ibipimo byose batugiriye nta nuruhera twatanze. Nibipimo mbere sindari ko dukorera ngaha ko dukore Bujumbura ko badukorenga nyene kuri bitaro byo kugindwe. Turagushimye, turashimye cyane akanyamuneza dufise n'akanyamuneza nangere, kandi icyo dusabye barosubire kandi kubahamagaza baze kudusanga ngaha twege twibana unikorane twishoboye bongere kudupima ibi bipimo. Ndashimye cyane akanyamuneza ni kenshi nawe mbona anda twenga cyane ndi n'umunezero ndangere. Ego hari imiti babahaye iyo nayo mwayitangiye amahera? Oya, imiti bampaye ni y'umuzukuru wanze, nta mahera ndatanze n'uruhera na rumwe.
Naam, kama mlivyojionea ni Chris TV ikitolea mkono Clinic Medical Al-Qiblatain Rumonge kuja kuwapa support kuhusiana na jambo hili ambalo limetokea leo, na imani tumezungumzia hapo awali. Mlimuona kiongozi wa hospitali hii Sheikh Salum Vijeje, bila kumsahau Dr. Nashir Karata Ramadhan, na yeye pia ametoa mawili matatu. So kipindi chetu ndo kama hichi tunakimaliza, na ni siku ya leo ya Jumamosi ndani ya Al-Qiblatain Medical ndani ya mkoa wa Rumonge, barabara ya 7, na sisi kama Chris TV tumeshajifikia. So pole yako ambao yakuja na faida kwa watu ambao wamejifikia. Tuseme enjoy na Chris TV.